बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 फरवरी है, दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में इस वक्त रात के तकरीबन 9:15 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, आपसे दूसरा इंटरेक्शन इस दिन का। सबसे पहली खबर यह है कि जब इससे पहले वाला मैंने वीलॉग किया तो मैंने आपको बताया कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बाद में खबर आई कि उनकी मुलाकात हो गई इमरान खान की बहनों की, और उन्होंने जो है वो क्या कहा ये आगे चल के बात करते हैं। पहली खबर ये है कि आज से 2 दिन पहले रिपोर्ट हुआ कि एक त्यारा जो है वो पहले दुबई रवाना हुआ पाकिस्तान से, और फिर दुबई से लंदन पहुंचा। अब उसकी जो है ना वो कंफर्मेशन हो गई है कि उस त्यारे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री वो थे, और उन्होंने बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट से और हैरान कुन तौर पर कारोबारी अफराद से मुलाकात की है। यह आप जहन में रखें कि जब भी कोई डील होती है ना, आप डॉक्टर लीजा कोंडा राइस को याद करें, आप रिचर्ड बाउचर को याद करें, इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो को याद करें, तो बरतानिया उसमें ग्रंटर होता है। पहले बात बरतानिया से शुरू होती है, लेकिन इस वक्त बात मुख्तलिफ इसलिए है कि अमेरिका जो है वो बरतानिया से थोड़ा खिंचा सा है और उनके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। 12 लंदन प्लान 2 की खबरें जो है वो गूंज रही हैं, तो वहाँ पे पहुँच गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। दूसरी जो खबर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो बैन अल-अक़वामी सिनेरियो से है। रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सर्गेई लारोफ, इसके अलावा जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, ये पहुंच गए हैं सऊदीया। और इंतहाई अहम खबर ये है कि वहाँ पर पहुँचने वाले हैं या पहुँच चुके होंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आप ज़ेलेंस्की को जानते होंगे, ये यूक्रेन के सदर हैं। पहले तो बड़े नखरे शखरे किए ज़ेलेंस्की ने, फिर जब अमेरिका ने बाँह चाड़ी और कहा कि हम पैदश ऐसे नहीं देंगे, तो फिर ज़ेलेंस्की जो है ना वो राय रास्त पे आ गया, तो वो भी वहाँ पहुँचने वाला है। तो वहाँ पे एक तो फैसला होगा यूक्रेन का, यानी वो उसको आप बंद समझें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है ना थोड़ा सा इलाका भी देने को तैयार है रशिया को। आप जानते होंगे पहले ये एक ही मुल्क था सोवियत यूनियन, और दूसरा जो है ना उसमें गज़ा डिस्कस होगा मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ। और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो सख्ती से अमरीकी मंसूबे को मुस्तरद करेंगे। उन्हें करना चाहिए, उन्हें खड़ा होना चाहिए। अपने आप को वो खादिम हरमैन शरीफैन कहते हैं तो साबित भी करें, और गज़ा को हड़पने न दें। जो अमरीका कह रहा है कि वहाँ पे अयाशी का अड्डा बनेगा, अंबिया की सरजमीन है। और मैंने पहले भी बताया कि दुनिया की वाहिद जगह है जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए, यानी इस्लाम, यहूदियत और क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, उन सब के लिए बहुत मुक़द्दस है। तो वो बिल्कुल हड़पना नहीं देना चाहिए। मोहम्मद बिन सुलेमान मार्को रूबियो से बात करेंगे। और पॉजिटिव बात यह है कि रशिया मोहम्मद बिन सुलेमान के मौक़िफ़ के साथ है कि गज़ा की जो हैसियत है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। बहरहाल रियाज़ में ये अहम तरीन फ़ैसले जो है वो 1-2 दिन में होंगे, और इसमें यूक्रेन की जंग का, उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाएगा जो कि बंद होगी, और दूसरा जो है गज़ा के बारे में भी कोई पॉलिसी बनेगी। अब तीसरी खबर ये है, और वो खबर ये है कि आज़म नज़ीर तारड़, इन्होंने फरमाया है कि अब जो केसेस है ना वो अपने टाइम पर लगा करेंगे। यानी इसका मतलब समझ लें कि इमरान खान के केसेस अब नहीं लगेंगे। पहले केस लग जाता था, ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल केस होता था तो वो लग जाता था ज़मानत का या वैसे। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, पहले जजेस लाने थे, वो जजेस ले आए याया खान 2 की मदद से। तो अब ये जो केसेस हैं, ये जिस तरह लोग ख्वार होता फिरता है साल 2-2 साल, तो अब ये वक्त पे लगा करेंगे। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया है। उसके बाद जो लीमा खान है, इन्होंने आज बड़ी दिलचस्प बात की है। इन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी कैद तन्हाई में है, एक ही जेल में होने के बावजूद इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और वो मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में हैं। लीमा खान ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि जी
مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اب علیمہ خان جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، آپ سے چاہتے کیا ہیں۔ اب عمران خان نے یہ بات نہیں بتائی، لیکن علیمہ خان کہتی ہیں کہ وہ جو ہیں نا دوسرے پی ٹی آئی والے، یعنی جو ان کے زیادہ قریب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ اب عمران خان اگر علیمہ خان کو بتاتے تو علیمہ خان چونکہ ان کی بہن ہے وہ آگے سارا کچھ بتا دیتی، وہ بتانے کی جرت نہیں کرتے، جس طرح آج کوئی بھی نہیں پہنچا۔ کل پرسوں عمر ایوب کہہ رہے تھے نا انف از انف، تو کوئی بھی نہیں پہنچا وہاں پہ سارے پہنچ، یعنی پنجاب اسمبلی میں کتنے ایم پی ہیں، کے پی کے میں کتنے ایم پی ہیں، ایم این اے کتنے ہیں، سینیٹر کتنے ہیں، سارے پہنچے وہاں پہ، لیکن کوئی نکلتے ہی نہیں گھر سے۔ وہ ووٹ لینے تھے وہ لے لیے، تنخواہوں میں اضافہ کروانا تھا وہ کروا لیا، وہاں پھر اس کی بہنیں اور بھانجے ہی ہوتا ہے، یا جو 2-3 وکیل پکے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں گیا۔ یعنی وہ تجویز تھی نا کہ وہاں پہ 3-4 تمبو لگا لیں، اڈیالے کے باہر کھلی جگہ ہے اور بیٹھ جائیں۔ یعنی انٹرنیشنل میڈیا کی تو نظر پڑے گی، خبر تو بنے گی، لیکن وہ جو ہے نا 3-3 4-4 دفعہ ایک دن میں شیو کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں۔ بہرحال یہ خبر تھی، 2 کلومیٹر دور جیل سے 2 کلومیٹر دور گاڑیاں روکی گئیں، اندازہ کریں آپ۔ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ وکلا کو اتار دیا گیا اور عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے گئیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علی احمد کرد، انہوں نے آج بہت بڑے وکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ وکلا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2 حصے بن گئے ہیں، ایک ڈی ایچ اے والا جو ہے نا وہ گروپ ہے اور تگڑا گروپ ہے۔ ظاہر ہے ڈی ایچ اے تگڑا ہے، اس کے مالک بھی تگڑے ہیں، انہوں نے پلاٹ شلاٹ دیے ہیں، حلوہ مانڈا روکڑا مارا ہے انہوں نے، آدم ندیر تارڑ، اس سارے خاندان کا کام دھندا ہے۔ آپ کو بتایا نا رفیق تارڑ، یہ آدم ندیر تارڑ، یہ دھندا گروپ ہیں، دھندا گروپ۔ وہ ماں جی کہتی تھی کہ کوئی دھندا جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کوئی دھندا، پالش مالش، قانون بیچنا، قانون کی دلالی کرنا، ججوں کو ایڈجسٹ کرنا، ججوں کو مینج کرنا، شریف فیملی کی چاکری کرنا، یہ دھندا گروپ ہے۔ تو 2 گروپ ہیں۔ بہرحال جو دوسرا گروپ ہے ان کا آج کنونشن ہوا ہے لاہور میں، اور وہاں پہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جی جن ہمارے بزرگوں کو غدار کہا جاتا ہے، کیا وہ ان جرنیلوں سے بھی بڑے غدار تھے جنہوں نے بار بار آئین توڑا؟ سوال تو ویلڈ ہے، کیونکہ آئین میں جو ہے نا آئین توڑنے کی سزا موت لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے، اور کتنی دفعہ ٹوٹا۔ ضیاء صاحب کہتے تھے ردی کا ٹکڑا ہے، ردی کا ٹکڑا ہے، جب چاہیں پھاڑ کے پھینک دیں، جب یہ سوچو تو پھر ستہ خیران، پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہیں، تو یہ جو بار بار آئین توڑتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہرحال یہ محمود خان اچکزئی کا جو ہے وہ کہنا تھا۔ تو اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج آپ کو انشاءاللہ یہ جو ہے نا خاموشی کہاں تک، یہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کور کمانڈر لاہور، چیف آف جنرل سٹاف اور ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز، اور اس کے علاوہ چیئرمین نیب۔ تو ان کا آدھا پیج آپ کو سناؤں گا کتاب کا، آپ لطف اندوز ہوں گے، اس میں موجیں۔ اس کے بعد پاکستان میں استحکام کا ایک فارمولہ پیش کیا ہے بہت بڑے مفکر نے۔ وہ فارمولہ اگر آپ رضامند ہوں، اگر آپ متفق ہوں، تو آپ نے کومنٹس میں لکھ دینا ہے کہ وہ فارمولہ کیا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ اس کے علاوہ سری نگر والے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک کھلاڑی نے ایک گول اپنی طرف کر دیا، دوسرا گول اپنی طرف کر دیا، تو کیپٹن نے غصے میں کہا کہ الو کا پٹھا ادھر کیوں نہیں گول کرتے مخالفوں پہ؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ وہ کرنے ہی نہیں دیتے، تو میں آپ نے کی تھی یا نہ۔ شری نگر پہ یا لال قلعے پہ تو اگلے جو ہے نا قبضہ نہیں کرنے دیتے۔ اور اس میں وہ پیج آپ کو سناؤں گا، یہ کشمیر پہ جو چے بنایا ہوا ہے نا، یہ اس کتاب میں صفحے پہ لکھا ہے کہ مشرف صاحب دے گئے تھے، بعد میں اس کو باجوہ نے تکمیل تک پہنچایا۔ مشرف صاحب کر چکے تھے سیٹلمنٹ، سب اوکے ہے، سب اوکے، اس کتاب میں ہے۔
تو پھر باجوہ صاحب نے مشن پورا کیا. تو شری نگر اور لال قلعے والے تو گول کرنے نہیں دیتے. یہاں قیدیوں پہ ایک کو 14 سال سزا ہے, ایک کو 10 سال سزا ہے. وہ ایک دور میں شامی قیدی گئے تھے کربلا سے, اور ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ یاد آ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی آیات پڑھی گئی تھی, مزے کی بات ہے. یزید کے دربار میں بھی آیات پڑھی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے, اور اپنے مطلب کے معنی نکالے گئے تھے. یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشمیوں کو دیکھ کے یزید کے ایک جو ہے نا مفتی نے آیت پڑھی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ جی ہم لوگ جیت گئے یزید گروپ, اور تم لوگ جو ہے نا وہ معاذ اللہ ہار گئے, ذلیل ہوئے. تو پھر جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ اپنے مطلب کے معنی نہ نکالو, یزید یہ وقت ثابت کرے گا کہ تو جیتا یا میرا بھائی جیتا, اور پھر وقت نے ثابت کر دیا. تو وہ بھی قیدی تھے, ان پہ بھی کڑا پیرا تھا, اور ان پہ بھی جو ہے نا وہ بہرحال قیدیوں پہ جو ہے نا وہ مکمل کنٹرول, مکمل قبضہ. اس پہ ایک دو لائنیں بات کریں گے. اور بھونکنے والوں کو جواب دو, یہ ناقابل یقین پیغام آیا ہے, اور یہ پیغام آیا ہے جیل سے. اور کس کے نام آیا ہے؟ یہ آیا ہے سلمان اکرم راجہ کے لیے, کہ یہ جو تم پر بھونک رہے ہیں نا ان کو جواب دو. اب بھونک کون رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ شیر افضل خان مروت, دوسرے نمبر پر مشاہد اللہ خان جو ہے نا, مشاہد اللہ خان کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا, اب تو فوت ہو گیا, اس کے منہ کو بھی بواسیر تھی, ہر وقت گالیاں دیتا تھا, لیکن اس نے صحیح نام رکھا تھا فواد چودھری کا, ڈبو, یعنی ڈبو کو. یعنی میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بھی کو ریلیٹ کیا ہے ڈبو کو اور بھونکنے کو. بہرحال سلیمان اکرم راجہ کو بقول طارق متین یہ جو ہے نا وہ علیمہ خان کو کہا ہے کہ سلیمان اکرم راجہ کو کہو کہ وہ جو تم پہ بھونک رہے ہیں ان کو جواب دو, اور ٹھیک ٹھاک جواب دو. میں کل بھی کہہ رہا تھا پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہیں, ان کی پارٹی ہے, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے ان پہ. انہوں نے سلیمان اکرم راجہ کو جنرل سیکرٹری لگایا ہے. ان کو پتہ تھا کہ سلیمان اکرم راجہ نواز شریف کا پاناما کیس لڑ چکے ہیں, ان کو پتہ تھا, انہوں نے لگایا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ جو ہے نا وہ فواد چودھری کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا, شیر افضل مروت کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا. میں نے آپ کو بتایا کہ شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا تھا, میرا خیال ہے 72 ووٹ پڑے تھے. صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا تھا, میرا خیال ہے 37 ووٹ پڑے تھے, 100 سے زیادہ بہرحال نہیں تھے. تو اب شیر افضل مروت 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گیا کھمبے. تو بہرحال آج یہ سلیمان اکرم راجہ کو پیغام ملا ہے کہ بھونکنے والوں کو جواب دو. حالانکہ عمران خان ایسے الفاظ میں نے نہیں سنے کہ وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی میرا خیال ہے بہت غصہ آیا ہے جو شعیب شاہین کے ساتھ ہوا, یا جو سلیمان اکرم راجہ کو کہا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ کی وکالت کرتے ہیں. بہرحال یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا جہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ علیمہ خان نے کہا کہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اڈیالہ پہ قبضہ ہے کرنل صاحب کا, اور ڈائریکٹ جو احکامات آ رہے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری ان کی طرف سے جو ہے وہ آ رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا میں یہ بندہ قید ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بندہ قید ہو جاتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, لیکن یقین کریں کہ اتنے حقوق حاصل ہیں قیدیوں کو, اتنے حقوق حاصل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہٹلر کا ڈپٹی تھا روڈولف ہیس, HESS, روڈولف ہیس. اس کو جو ہے نا کبھی آپ ڈاکومنٹری میں دیکھیں, یہ ہٹلر کا ڈپٹی تھا, 2IC تھا, ٹھیک ہے جی. کیا کیا نازیوں نے پورے یورپ کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں, یہودیوں کے ساتھ, آپ کو سارا پتہ ہے. بہرحال جنگی جرائم کا مقدمہ چلا, روڈولف ہیس کو جو ہے نا لائف امپریزنمنٹ ہوئی, یعنی کیا کہتے ہیں اسے, عمر قید ہوئی. روڈولف ہیس کی نا 90 سال, میرا خیال ہے 90 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ انتقال ہوا تھا روڈولف ہیس کا. آپ روڈولف ہیس کی جیل دیکھیں نا, اور اس کا پھرنا دیکھیں, سٹک ہاتھ میں لے کے وہ سیریں کر رہا ہے.
जेल में घास पे इधर उधर, आप हैरान रह जाएंगे। भाई सजा हो गई, आप उसने उम्र कैद गुजारनी है, जेल में गुजारनी है। मैं रूडोल्फ हेस की बात कर रहा हूं, लाजमी आपने डॉक्यूमेंट्री देखनी है। ये 2IC था हिटलर का, 2IC, मामूली बंदा नहीं था। तो वो उसकी आप जेल देखें, उसका आप बेड देखें, उसका आप टेबल देखें, और खासकर वो स्टिक लेकर फिरता रहता था बाहर, वो उधर उधर, ये वो, उनके जो है ना कोई बना नहीं थी रूडोल्फ। जो जो वो बूढ़ा होता गया तो पुलिस वाले तवज्जो नहीं देते थे कि ठीक है जी मौजंग करे, अब वो बात ही नहीं रही, हिटलर भी गया, ये वो। तो जब आपको सजा हो जाती है तो आपको लोग मिलने आते हैं, आपको जो है ना वो लोग तसल्ली देने आते हैं, कोई आपके लिए तोहफे लाता है, कोई, मैं तो वैसे भी मियाँ वाली को मुझे ज़्यादा तजर्बा है, कोई आपके लिए हलवा लाता है, कोई आपके लिए सिगरेट लाता है, कोई और इस तरह, ये वो। ये अजीब जो है ना वो जेल है। वो कल परसों पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून वो कह रही थी कि जी मेरे अंडर है, मेरी जेल में है। तो फिर ये आप लोगों का जो है ना ज़र्फ है कि आप लोग जो है ना वो इतनी सख्तियां कर रहे हैं, और जो है ना कोई मुलाकात। अब आज मंगल था, उनकी फैमिली का दिन, वो बड़े लड़ झगड़ के मिली बहनों, अब फिर मंगल तक वो वेट करें, घर वाली पहले उससे नहीं मिल रही। तो ये कहाँ का ज़र्फ है, ये कहाँ की दिलेरी है, ये कहाँ की बहादुरी है। और फिर इमरान खान नाम ले रहे हैं। यानी मैं तो हैरान होता हूं ज़र्फ पे कि जी एक बंदे को आपने सजा दे दी, बट ठीक है दे दी, अब वो जेल काट रहा है। ना उसने कभी मिन्नत की, ना उसने कभी आपको तकलीफ दी कि मुझे अस्पताल ले जाएं, मुझे पिम्स में ले जाएं, मेरा कुत्ते वाला खून दिखा के प्लेटलेट्स गिरा दें, और दिन में 12 हार्ट अटैक, और दिमाग की शरियानें बंद, हरीसा फंस गया, पेट निकल नहीं रहा, फज्जे ने पाए फंसे खले, वो नहीं निकल रहा है। वो नहीं कहता, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के लिए कहता है। तो जी बहरहाल वहां पे एक कर्नल साहब युक्को ही फार हो गए मेरे, और मेरा ख्याल है जेड़े ना 24 घंटे जेल ड्यूटी है, और इसने कोई काम कार को नहीं, तो न किसे खाते न करनैल, जेड़ा इमरान खान करनैल कहना है, उसको जेल च ही रखी पैन कि तू इतना ही निगरानी कर, टेंशन टंडे टी तू इत्थे कीती रख, और तेरा कोई काम कार को नहीं। बहरहाल ठीक है, इस्तेकाम लाना ना यहाँ पे, इस्तेकाम जब भी अवामी दौर आए, इमरान खान आए, कोई भी आए, नवाज शरीफ आए, यानी वो पीपल्स पार्टी आए, हाफिज नईम साहब, कोई भी पहले डाड़े पति ये क्या करें, जो भी आर्मी चीफ हो ना उसको आखुन भाई इस्तीफा लिख, इस्तीफा, आर्मी चीफ तू हो सी, लेकिन इस्तीफा लिख के साइन करा के जेब में रख के नो। वो समी इब्राहिम बता रहे थे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, अर्श शरीफ को शहजादा था, शहजादा, शायद ही मैंने कभी किसी को इतना पसंद की हो। तो वो समी इब्राहिम कह रहे थे, वो प्रोग्राम तो आपको पता है इस किस्म की करते थे, भड़कीले, हर वक्त उनके कोर्ट की जेब में इस्तीफा होता था। जब कभी सुलेमान इकबाल बात करता ना कि यार अरशद, तो वो इस्तीफा ये कहता ये ले, हर चैनल पे, जिस चैनल पे भी था, ये कोर्ट की इस जेब में इस्तीफा काट के रख देना है ना, ये ले तो इस्तीफा, भाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारा चैनल भी। और वो मिन्नतें करते कि यार हम तुम्हें बात कर दें, तुम इस्तीफा निकाल के दे देते हो। आर्मी चीफ का इस्तीफा ना वजीर आजम की जेब में होना चाहिए, वेस्ट कोर्ट में। जरा कोई ये टंडे टी टेंशन टंडे टी करे ना, आपको चलो भाई नवा कोर कमांडर थोड़े होते हैं, 1 स्टार का फर्क होता है। तीर और सीधे होए सुन, यकीन करो, तीर और ये तीनों को नौकरियां प्यारियां, नौकरियां ते रकबे ते पेंशना, उको तीर और इस्तीफा वजीर आजम नहीं जेब बिच होवे, जेब बिच। जरा पता लगे ना कि कोई जिस तरह बाजवे ने सुसुर को मीटिंग लगियां पियां, मूंगफलियां खाने, लंबे लंबे पद मार रहे, मूंगफली खा के, ख्वाजा सफदरा ते सारे उथे वो नवी हुकूमत बनाई खलाई, यानी बाजवे ने सुसुर नवी हुकूमत बनाई खला है। वो बदली जाद अमजद के लानती ना आई, वो नवी हुकूमत साबिर मिठू लाहौर अपनी हुकूमत बनाई खला है। मैं समझी बनने वाला बाजवे ना, इन्हीं वालों ना यार, इन्हीं मुल्क चलने।
आर्मी चीफ ना इस्तीफा वजीर आजम नी जेब विच होवे, जरा पता लगे ना कि आर्मी चीफ अपने अलावा कोई काम कीता है, कहाँ सरमायाकारों को मिला है, कोई स्टॉक एक्सचेंज उत्ते चेना पिया है, कोई हदवाने लेना पिया है, शलगम लेना पिया है, कद्दू लेना पिया है। आओ भाई चल चल अगला आज ये तो सिद्धे थी सुन जब भी वामी दौरा इन्हों को पहलो इस्तीफा लिखवाओ भाई, इस्तीफा लिखा भाई, बड़े तो सरकार सारे को बड़े जरनैल हैं, इतने तमाशा बना खला है। वो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा था, F-35 और इतने बिलियन, आर्मी चीफ को ना थे, मोदी लोग खला पजामा पा के। मैं देख रहा हूं भाई कथा बता आर्मी चीफ सोफे तले वड़ा पे होवे या कहीं कुर्सी ने पिछू खलो होवे या नहीं भाई, आर्मी चीफ क्या आर्मी चीफ। मोदी ने हलफ उठाया है इस तरह सफेदी 6वीं सफ में मनोज पांडे बैठा था, 6वीं सफ में शाहरुख और आमिर खान लोग आगे बैठे थे, 6वीं सफ में आर्मी चीफ बैठा था। जब जूम किया तो पता चला कि तो आर्मी चीफ है, तो सादा आर्मी चीफ वो दिन तैयब बर्दगान ने नाल वो पालशिया खला है, वो कमी वो लाहौर वो नाल खला है, इस्तीफा जेब विच होवे तो काम सीधा थी सी। बहरहाल अब मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और इसका आधा पेज आपको सुनाता हूं। रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। प्रवीण शाकिर ने कहा था ये सुनो ते सर धुनो। जी क्या कहते हैं जनरल साहब? जनरल साहब कहते हैं कि कमांडर के पास, अब ये कोर कमांडर हैं लाहौर के कोर कमांडर हैं, जब ये पेज लिख रहे हैं, कमांडर के पास कोई रकम नहीं होती, ठीक है जी। फिर इखराजात भी आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बढ़ा लिए हैं कि पूरे होने को नहीं आते। अंदर की बात कर रहे हैं, अगली लाइनें गौर करना है। उन्हें पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से फंड के नाम पर पैसे आते, फंड के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। प्राइवेट बंदों को लो पैसे, तो फिर उन्होंने काम कीते इकट्ठे किए जाते हैं जो सब ही नाजायज तरीके हैं। खुद लिख रहे हैं कोर कमांडर, जो सब ही नाजायज तरीके हैं और बहुत से इखराजात भी नाजायज ही होते हैं, इकट्ठे भी नाजायज, खर्चा भी नाजायज। आगे सुनो, लेकिन पैसा किसी की जेब में नहीं जाता। इन्हीं पैसों से गेस्ट रूम भी बनते हैं और मस्जिदें भी। ये नाजायज फंड नाजायज आ रहा है, गेस्ट रूम भी बन रहे हैं, मस्जिदें भी बन रही हैं, दावतें भी होती हैं और सिपाहियों की बहबूद भी। ये पैसे कहाँ से जमा होते हैं और कहाँ खर्च होते हैं, फौज में सभी वाकिफ हैं, सबको पता है किथों आने। मगर ये एक बुरा तरीका है, खुद लिख रहे हैं, जिसके नुकसानात फवायद से कहीं ज्यादा हैं। नुकसान ज्यादा है क्योंकि फिर ब्लैकमेल होना पोना है। सबसे बड़ा नुकसान नाजायज काम करने की छूट है। वो पहले काना करने पैसे देने वाले, फिर नाजायज काम करने। जो आप अफसरों के मुंह को लगाते हैं, अफसरों को काना कीता रोकड़ा दे के, उनके किरदार को बहुक्म सरकार मसख किया जाता है। पैसे जो नहीं छोड़े फिर क्या रहे कमात। धोखे से कागजों पर इखराजात ज्यादा दिखाते हैं और पैसे बचाकर फंड में डाल लेते हैं। फिर फंड बनाने की खातिर फौज को मुख्तलिफ कारोबारी कामों में भी उलझाया जाता है। पैसे पूरे करो। आगे सुनो, लाहौर में भी इसी किस्म के कई कारोबारी मशागिल में फौज मुलविस थी। कोई पैसा चोरी नहीं हो रहा था, बस कारोबार करके फंड जमा हो रहा था। ज़राए और मुख्तलिफ ज़राए आमदन हासिल करने की दौड़ लगी थी। पैसा हासिल करो, पैसा दौड़ लगी हुई है। किस तरह? किसी यूनिट की बेकरी चल रही थी, बेकरी समोसे पकोड़े। कोई बर्फ का कारखाना खोले बैठा था, बर्फ का कारखाना, फौज एटमी। कहीं
पेट्रोल पंप चलाए जा रहे थे, पेट्रोल पंप, और किसी ने अपनी जगह इश्तिहारी बोर्डों के लिए किराए पर दी हुई थी। उस शहरों में देखें बड़े बड़े होर्डिंग, इधर पिंडी में आए आपका अक्ल हैरान रह जाए, अक्ल इतने बड़े होर्डिंग, वो अगर किसी खुदा न खास्ता किसी चीज पे गिर जाए ना, वो सारे कैंट एरिया में लगे हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े होर्डिंग और लाखों रुपए महीने का किराया। मैंने रिटायर्ड फौजियों की एक तंजीम बनाई और तमाम कारोबारी काम उनके सुपुर्द कर दिए। फौज भी इन मशागिल से हट गई। वो ये अपने दौर की बात करें, किधर हट गई और फंस गई है। कुछ रिटायर्ड लोगों को जरिए मुआश भी मिल गया। रिटायरों को तुर्की में है ना, जो फौजी कारोबार करते हैं, वो जो उनको पेंशन मिलती है ना फौजियों को, उन पेंशनों से वो कारोबार करते हैं। करें, रल मिल के करें, जिस तरह मुश्तरका कारोबार होता है। तो ये कहता है मैंने अपने दौर में इस तरह किया। कुछ रिटायर्ड लोगों को जरिए मुआश भी मिल गया और तमाम पैसे इकट्ठे करके तमाम यूनिटों और हेड क्वार्टरों को माहाना अखराजात के लिए रकम भी मिलने लगी। बमुश्किल लोगों के मुंह से कारोबार छुड़वाया। ये पाकिस्तान की वाहिद छावनी थी जहां मेरे होते हुए कोई फौजी किसी कारोबारी काम से मुंसलिक नहीं था। लेकिन जनरल साहब साल भी नहीं रहे थे। उसके बाद सूरत हाल आपके सामने। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।